Você não merece, filho. Eu falei pra Ifisu que tá tudo acabado, Sultan. Falei pra ela que agora acabou mesmo. Vou embora. Quero que você me dê a bênção, por favor. Onde você vai, Arda? Eu não sei. Ainda vou resolver. Me dá sua bênção. Vai, Sultan, por favor. Eu preciso resolver a minha vida. Meu pai está disposto a me ajudar. Que Allah te proteja. Allah te abençoe, filho. Você tem a minha bênção, Arda, porque você é quase como um filho para mim. Portanto, minha bênção sempre vai te acompanhar. Eu espero que fique bem, meu filho. Não chora, Sultan. Não precisa chorar. Você é como uma mãe para mim. Pode me ligar na hora que você precisar. Me liga se você tiver qualquer problema, tá bom? Como você foi capaz de fazer isso? Muito bem. Vejam quem está aqui. Tá gostando da apresentação da sua filha? अगली सुबह नेहा कॉलेज पहुंची तो माहौल बदला हुआ लगा। दोस्तों के दरमियान सरगोशी थी, नज़रें बदल रही थी। उसे अंदाज़ा न था कि आज उसके लिए एक नया मसला खड़े होने वाला है। जैसा ही वो क्लास में दाखिल हुई, मरियम ने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़कर कोने में ले गई। नेहा, तुम्हें पता है कॉलेज में क्या फैला है? किसी ने तुम्हारी और अरीब की बारिश वाली वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दी है। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या कौन बना सकता है? मरियम ने कंधे अचकाए। पता नहीं, मगर लोग बातें कर रहे हैं। उसी लम्हे अरीब क्लास के बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। नेहा, मैंने अभी सुना है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। मैं मालूम करूँगा। नेहा घबराहट में बोली। अरीब, अगर ये बात घर तक पहुँची, अब्बू मुझे कॉलेज से ही निकाल देंगे। अरीब ने गहरी सांस ली। तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल ने दरवाजे पर आकर कहा, नेहा, तुम मेरे वापस आओ अभी। नेहा के कदम कांपने लगे। अरीब आगे बढ़ा। मैडम, अगर। प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। अरीब, तुम पीछे रहो। नेहा आपस में दाखिल हुई तो प्रिंसिपल मेज़ पर फ़ोन रखते हुए बोले, ये वीडियो तुम्हारी है। नेहा खामोश रही, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिंसिपल ने नरम लहजे में कहा, मैं गैर ज़रूरी सख्ती नहीं करती, मगर अगर घर वालों को पता चला तो मसला बड़ा हो सकता है। तुम्हें बताना होगा ये लड़का कौन है। वो अरीब है। मगर मैडम, ये गलतफहमी है, हमने कुछ गलत नहीं किया। प्रिंसिपल ने आह भरी। मैं जानती हूँ, मगर लोग बातों को बिगाड़ लेते हैं। तुम दोनों को मुहतात रहना होगा। उसी दौरान दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अरीब खड़ा था, आंखों में फैसला। मैडम, वीडियो हम दोनों की इजाज़त के बगैर बनाई गई है। मैं जानता हूँ किसने की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि नेहा उस सब की वजह से डर रही है। अगर कोई सज़ा बनती है तो पहले मुझे दे। प्रिंसिपल चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम दोनों आधे दिन के लिए घर जाओ। परसों आकर अपनी वजाहत जमा करा देना। बाहर निकलते ही नेहा रो पड़ी। ये सब क्यों हो रहा है? अरीब ने उसके आंसू साफ किए। क्योंकि कोई हमें साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नेहा ने सहमे हुए लहजे में पूछा, कौन है वो? अरीब ने जबड़ा सख्त किया। कासिम, वही जो पहले दिन से तुम्हें पसंद करने का दावा करता है। नेहा की सांस रुक गई। अब क्या होगा? अरीब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। अब हम लड़ेंगे साथ रहने के लिए। अगली सुबह नेहा कॉलेज पहुंची तो माहौल बदला हुआ लगा। दोस्तों के दरमियान सरगोशी थी, नज़रें बदल रही थी। उसे अंदाज़ा न था कि आज उसके लिए एक नया मसला खड़े होने वाला है।
जैसा ही वो क्लास में दाखिल हुई, मरियम ने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़कर कोने में ले गई। नेहा, तुम्हें पता है कॉलेज में क्या फैला है? किसी तुम्हारी और अरीब की बारिश वाली वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दी है। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या कौन बना सकता है? मरियम ने कंधे अचकाए। पता नहीं, मगर लोग बातें कर रहे हैं। उसी लम्हे अरीब क्लास के बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। नेहा, मैंने अभी सुना है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। मैं मालूम करूँगा। नेहा घबराहट में बोली। अरीब, अगर ये बात घर तक पहुँची, अब्बू मुझे कॉलेज से ही निकाल देंगे। अरीब ने गहरी सांस ली। तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल ने दरवाजे पर आकर कहा, नेहा, तुम मेरे वापस आओ अभी। नेहा के कदम कांपने लगे। अरीब आगे बढ़ा। मैडम, अगर। प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। अरीब, तुम पीछे रहो। नेहा आपस में दाखिल हुई तो प्रिंसिपल मेज़ पर फ़ोन रखते हुए बोले, ये वीडियो तुम्हारी है। नेहा खामोश रही। आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिंसिपल ने नरम लहजे में कहा, मैं गैर ज़रूरी सख्ती नहीं करती, मगर अगर घर वालों को पता चला तो मसला बड़ा हो सकता है। तुम्हें बताना होगा ये लड़का कौन है। वो अरीब है। मगर मैडम, ये गलतफहमी है। हमने कुछ गलत नहीं किया। प्रिंसिपल ने आह भरी। मैं जानती हूँ, मगर लोग बातों को बिगाड़ लेते हैं। तुम दोनों को मुहतात रहना होगा। उसी दौरान दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अरीब खड़ा था, आंखों में फैसला। मैडम, वीडियो हम दोनों की इजाज़त के बगैर बनाई गई है। मैं जानता हूँ किसने की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि नेहा उस सब की वजह से डर रही है। अगर कोई सज़ा बनती है तो पहले मुझे दे। प्रिंसिपल चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम दोनों आधे दिन के लिए घर जाओ। परसों आकर अपनी वजाहत जमा करा देना। बाहर निकलते ही नेहा रो पड़ी। ये सब क्यों हो रहा है? अरीब ने उसके आंसू साफ किए। क्योंकि कोई हमें साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नेहा ने सहमे हुए लहजे में पूछा, कौन है वो? अरीब ने जबड़ा सख्त किया। कासिम, वही जो पहले दिन से तुम्हें पसंद करने का दावा करता है। नेहा की सांस रुक गई। अब क्या होगा? अरीब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। अब हम लड़ेंगे साथ रहने के लिए। अगली सुबह नेहा कॉलेज पहुंची तो माहौल बदला हुआ लगा। दोस्तों के दरमियान सरगोशी थी, नज़रें बदल रही थी। उसे अंदाज़ा न था कि आज उसके लिए एक नया मसला खड़े होने वाला है। जैसा ही वो क्लास में दाखिल हुई, मरियम ने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़कर कोने में ले गई। नेहा, तुम्हें पता है कॉलेज में क्या फैला है? किसी ने तुम्हारी और अरीब की बारिश वाली वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दी है। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या कौन बना सकता है? मरियम ने कंधे अचकाए। पता नहीं, मगर लोग बातें कर रहे हैं। उसी लम्हे अरीब क्लास के बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। नेहा, मैंने अभी सुना है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। मैं मालूम करूँगा। नेहा घबराहट में बोली। अरीब, अगर ये बात घर तक पहुँची, अब्बू मुझे कॉलेज से ही निकाल देंगे। अरीब ने गहरी सांस ली। तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल ने दरवाजे पर आकर कहा, नेहा, तुम मेरे वापस आओ अभी। नेहा के कदम कांपने लगे। अरीब आगे बढ़ा। मैडम, अगर। प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। अरीब, तुम पीछे रहो। नेहा आपस में दाखिल हुई तो प्रिंसिपल मेज़ पर फ़ोन रखते हुए बोले, ये वीडियो तुम्हारी है। नेहा खामोश रही। आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिंसिपल ने नरम लहजे में कहा, मैं गैर ज़रूरी सख्ती नहीं करती, मगर अगर घर वालों को पता चला तो मसला बड़ा हो सकता है। तुम्हें बताना होगा ये लड़का कौन है। वो अरीब है। मगर मैडम, ये गलतफहमी है। हमने कुछ गलत नहीं किया। प्रिंसिपल ने आह भरी। मैं जानती हूँ, मगर लोग बातों को बिगाड़ लेते हैं। तुम दोनों को मुहतात रहना होगा। उसी दौरान दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अरीब खड़ा था, आंखों में फैसला। मैडम, वीडियो हम दोनों की इजाज़त के बगैर बनाई गई है। मैं जानता हूँ किसने की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि नेहा उस सब की वजह से डर रही है। अगर कोई सज़ा बनती है तो पहले मुझे दे। प्रिंसिपल चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम दोनों आधे दिन के लिए घर जाओ। परसों आकर अपनी वजाहत जमा करा देना।
باہر نکلتے ہی نیہا رو پڑی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اریب نے اس کے آنسو صاف کیے، کیونکہ کوئی ہمیں ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر رہا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نیہا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ اریب نے جبڑا سخت کیا، قاسم، وہی جو پہلے دن سے تمہیں پسند کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نیہا کی سانس رک گئی، اب کیا ہوگا؟ اریب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اب ہم لڑیں گے ساتھ رہنے کے لیے۔ اگلی صبح نیہا کالج پہنچی تو ماحول بدلا ہوا لگا، دوستوں کے درمیان سرگوشیاں تھی، نظریں بدل رہی تھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ آج اس کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑے ہونے والا ہے۔ جیسا ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، مریم نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ نیہا، تمہیں پتہ ہے کالج میں کیا پھیلا ہے؟ کس نے تمہاری اور اریب کی بارش والی ویڈیو بنا کر گروپ میں ڈال دی ہے۔ نیہا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، کیا؟ کون بنا سکتا ہے؟ مریم نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں، مگر لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لمحے اریب کلاس کے باہر آیا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ نیہا، میں نے ابھی سنا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، میں معلوم کروں گا۔ نیہا گھبراہٹ میں بولی، اریب، اگر یہ بات گھر تک پہنچی ابو مجھے کالج سے ہی نکال دیں گے۔ اریب نے گہری سانس لی، تم فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں تمہارے لیے کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اسی وقت کالج کے پرنسپل نے دروازے پر آ کر کہا، نیہا تم میرے آپس آؤ ابھی۔ نیہا کے قدم کانپنے لگے، اریب آگے بڑھا، میڈم اگر۔ پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا، اریب تم پیچھے رہو۔ نیہا آپس میں داخل ہوئی تو پرنسپل میز پر فون رکھتے ہوئے بولے، یہ ویڈیو تمہاری ہے۔ نیہا خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پرنسپل نے نرم لہجے میں کہا، میں غیر ضروری سختی نہیں کرتی، مگر اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا یہ لڑکا کون ہے۔ وہ اریب ہے، مگر میڈم یہ غلط فہمی ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پرنسپل نے آہ بھری، میں جانتی ہوں، مگر لوگ باتوں کو بگاڑ لیتے ہیں، تم دونوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا، اریب کھڑا تھا، آنکھوں میں فیصلہ، میڈم ویڈیو ہم دونوں کی اجازت کے بغیر بنائی گئی ہے، میں جانتا ہوں کس نے کی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نیہا اس سب کی وجہ سے ڈر رہی ہے، اگر کوئی سزا بنتی ہے تو پہلے مجھے دے۔ پرنسپل چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر بولی، تم دونوں آدھے دن کے لیے گھر جاؤ، پرسوں آ کر اپنی وضاحت جمع کرا دینا۔ باہر نکلتے ہی نیہا رو پڑی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اریب نے اس کے آنسو صاف کیے، کیونکہ کوئی ہمیں ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر رہا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نیہا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ اریب نے جبڑا سخت کیا، قاسم، وہی جو پہلے دن سے تمہیں پسند کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نیہا کی سانس رک گئی، اب کیا ہوگا؟ اریب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اب ہم لڑیں گے ساتھ رہنے کے لیے۔ اگلی صبح نیہا کالج پہنچی تو ماحول بدلا ہوا لگا، دوستوں کے درمیان سرگوشیاں تھی، نظریں بدل رہی تھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ آج اس کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑے ہونے والا ہے۔ جیسا ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، مریم نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ نیہا، تمہیں پتہ ہے کالج میں کیا پھیلا ہے؟ کس نے تمہاری اور اریب کی بارش والی ویڈیو بنا کر گروپ میں ڈال دی ہے۔ نیہا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، کیا؟ کون بنا سکتا ہے؟ مریم نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں، مگر لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لمحے اریب کلاس کے باہر آیا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ نیہا، میں نے ابھی سنا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، میں معلوم کروں گا۔ نیہا گھبراہٹ میں بولی، اریب، اگر یہ بات گھر تک پہنچی ابو مجھے کالج سے ہی نکال دیں گے۔ اریب نے گہری سانس لی، تم فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں تمہارے لیے کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اسی وقت کالج کے پرنسپل نے دروازے پر آ کر کہا، نیہا تم میرے آپس آؤ ابھی۔ نیہا کے قدم کانپنے لگے، اریب آگے بڑھا، میڈم اگر۔ پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا، اریب تم پیچھے رہو۔ نیہا آپس میں داخل ہوئی تو پرنسپل میز پر فون رکھتے ہوئے بولے، یہ ویڈیو تمہاری ہے۔ نیہا خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پرنسپل نے نرم لہجے میں کہا، میں غیر ضروری سختی نہیں کرتی، مگر اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا یہ لڑکا کون ہے۔ وہ اریب ہے، مگر میڈم یہ غلط فہمی ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔
प्रिंसिपल ने आह भरी, मैं जानती हूँ मगर लोग बातों को बिगाड़ लेते हैं, तुम दोनों को मुहतात रहना होगा। उसी दौरान दरवाज़ा ज़ोर से खुला, अरीब खड़ा था, आंखों में फैसला। मैडम, वीडियो हम दोनों की इजाज़त के बगैर बनाई गई है। मैं जानता हूँ किसने की है और मैं ये भी जानता हूँ कि नेहा उस सब की वजह से डर रही है। अगर कोई सज़ा बनती है तो पहले मुझे दे। प्रिंसिपल चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम दोनों आधे दिन के लिए घर जाओ, परसों आकर अपनी वजाहत जमा करा देना। बाहर निकलते ही नेहा रो पड़ी, ये सब क्यों हो रहा है? अरीब ने उसके आंसू साफ किए, क्योंकि कोई हमें साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नेहा ने सहमे हुए लहजे में पूछा, कौन है वो? अरीब ने जबड़ा सख्त किया, कासिम, वही जो पहले दिन से तुम्हें पसंद करने का दावा करता है। नेहा की सांस रुक गई, अब क्या होगा? अरीब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, अब हम लड़ेंगे साथ रहने के लिए। अगली सुबह नेहा कॉलेज पहुंची तो माहौल बदला हुआ लगा। दोस्तों के दरमियान सरगोशी थी, नज़रें बदल रही थी। उसे अंदाज़ा न था कि आज उसके लिए एक नया मसला खड़े होने वाला है। जैसा ही वो क्लास में दाखिल हुई, मरियम ने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़कर कोने में ले गई। नेहा, तुम्हें पता है कॉलेज में क्या फैला है? किसी ने तुम्हारी और अरीब की बारिश वाली वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दी है। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या? कौन बना सकता है? मरियम ने कंधे अचकाए, पता नहीं मगर लोग बातें कर रहे हैं। उसी लम्हे अरीब क्लास के बाहर आया, उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। नेहा, मैंने अभी सुना है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है, मैं मालूम करूँगा। नेहा घबराहट में बोली। अरीब, अगर ये बात घर तक पहुंची, अब्बू मुझे कॉलेज से ही निकाल देंगे। अरीब ने गहरी सांस ली, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल ने दरवाजे पर आकर कहा, नेहा, तुम मेरे वापस आओ अभी। नेहा के कदम कांपने लगे। अरीब आगे बढ़ा। मैडम, अगर, प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। अरीब, तुम पीछे रहो। नेहा आपस में दाखिल हुई तो प्रिंसिपल मेज़ पर फ़ोन रखते हुए बोले, ये वीडियो तुम्हारी है। नेहा खामोश रही, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिंसिपल ने नरम लहजे में कहा, मैं गैर ज़रूरी सख्ती नहीं करती, मगर अगर घर वालों को पता चला तो मसला बड़ा हो सकता है। तुम्हें बताना होगा ये लड़का कौन है। वो अरीब है। मगर मैडम, ये गलतफहमी है, हमने कुछ गलत नहीं किया। प्रिंसिपल ने आह भरी, मैं जानती हूँ मगर लोग बातों को बिगाड़ लेते हैं, तुम दोनों को मुहतात रहना होगा। उसी दौरान दरवाज़ा ज़ोर से खुला, अरीब खड़ा था, आंखों में फैसला। मैडम, वीडियो हम दोनों की इजाज़त के बगैर बनाई गई है। मैं जानता हूँ किसने की है और मैं ये भी जानता हूँ कि नेहा उस सब की वजह से डर रही है। अगर कोई सज़ा बनती है तो पहले मुझे दे। प्रिंसिपल चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम दोनों आधे दिन के लिए घर जाओ, परसों आकर अपनी वजाहत जमा करा देना। बाहर निकलते ही नेहा रो पड़ी, ये सब क्यों हो रहा है? अरीब ने उसके आंसू साफ किए, क्योंकि कोई हमें साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नेहा ने सहमे हुए लहजे में पूछा, कौन है वो? अरीब ने जबड़ा सख्त किया, कासिम, वही जो पहले दिन से तुम्हें पसंद करने का दावा करता है। नेहा की सांस रुक गई, अब क्या होगा? अरीब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, अब हम लड़ेंगे साथ रहने के लिए। अगली सुबह नेहा कॉलेज पहुंची तो माहौल बदला हुआ लगा। दोस्तों के दरमियान सरगोशी थी, नज़रें बदल रही थी। उसे अंदाज़ा न था कि आज उसके लिए एक नया मसला खड़े होने वाला है। जैसा ही वो क्लास में दाखिल हुई, मरियम ने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़कर कोने में ले गई। नेहा, तुम्हें पता है कॉलेज में क्या फैला है? किसी ने तुम्हारी और अरीब की बारिश वाली वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दी है। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या? कौन बना सकता है? मरियम ने कंधे अचकाए, पता नहीं मगर लोग बातें कर रहे हैं। उसी लम्हे अरीब क्लास के बाहर आया, उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। नेहा, मैंने अभी सुना है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है, मैं मालूम करूँगा। नेहा घबराहट में बोली, अरीब, अगर ये बात घर तक पहुंची, अब्बू मुझे कॉलेज से ही निकाल देंगे। अरीब ने गहरी सांस ली, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल ने दरवाजे पर आकर कहा,
नेहा तुम मेरे वापस आओ अभी। नेहा के कदम कांपने लगे। अरीब आगे बढ़ा। मैडम अगर, प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। अरीब तुम पीछे रहो। नेहा आपस में दाखिल हुई तो प्रिंसिपल मेज पर फोन रखते हुए बोले, ये वीडियो तुम्हारी है। नेहा खामोश रही, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिंसिपल ने नरम लहजे में कहा, मैं गैर ज़रूरी सख्ती नहीं करती, मगर अगर घर वालों को पता चला तो मसला बड़ा हो सकता है। तुम्हें बताना होगा ये लड़का कौन है। वो अरीब है। मगर मैडम ये गलतफहमी है, हमने कुछ गलत नहीं किया। प्रिंसिपल ने आह भरी, मैं जानती हूँ मगर लोग बातों को बिगाड़ लेते हैं। तुम दोनों को मुहतात रहना होगा। उसी दौरान दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अरीब खड़ा था, आंखों में फैसला। मैडम वीडियो हम दोनों की इजाज़त के बगैर बनाई गई है। मैं जानता हूँ किसने की है और मैं ये भी जानता हूँ कि नेहा उस सब की वजह से डर रही है। अगर कोई सज़ा बनती है तो पहले मुझे दे। प्रिंसिपल चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम दोनों आधे दिन के लिए घर जाओ, परसों आकर अपनी वजाहत जमा करा देना। बाहर निकलते ही नेहा रो पड़ी, ये सब क्यों हो रहा है। अरीब ने उसके आंसू साफ किए, क्योंकि कोई हमें साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नेहा ने सहमे हुए लहजे में पूछा, कौन है वो। अरीब ने जबड़ा सख्त किया, कासिम, वही जो पहले दिन से तुम्हें पसंद करने का दावा करता है। नेहा की सांस रुक गई। अब क्या होगा। अरीब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। अब हम लड़ेंगे साथ रहने के लिए। अगली सुबह नेहा कॉलेज पहुंची तो माहौल बदला हुआ लगा। दोस्तों के दरमियान सरगोशी थी, नज़रें बदल रही थी। उसे अंदाज़ा न था कि आज उसके लिए एक नया मसला खड़े होने वाला है। जैसा ही वो क्लास में दाखिल हुई, मरियम ने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़कर कोने में ले गई। नेहा तुम्हें पता है कॉलेज में क्या फैला है। किसी तुम्हारी और अरीब की बारिश वाली वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दी है। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या, कौन बना सकता है। मरियम ने कंधे अचकाए, पता नहीं मगर लोग बातें कर रहे हैं। उसी लम्हे अरीब क्लास के बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। नेहा मैंने अभी सुना है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है, मैं मालूम करूँगा। नेहा घबराहट में बोली। अरीब अगर ये बात घर तक पहुंची, अब्बू मुझे कॉलेज से ही निकाल देंगे। अरीब ने गहरी सांस ली। तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल ने दरवाजे पर आकर कहा, नेहा तुम मेरे वापस आओ अभी। नेहा के कदम कांपने लगे। अरीब आगे बढ़ा। मैडम अगर, प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। अरीब तुम पीछे रहो। नेहा आपस में दाखिल हुई तो प्रिंसिपल मेज पर फोन रखते हुए बोले, ये वीडियो तुम्हारी है। नेहा खामोश रही, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिंसिपल ने नरम लहजे में कहा, मैं गैर ज़रूरी सख्ती नहीं करती, मगर अगर घर वालों को पता चला तो मसला बड़ा हो सकता है। तुम्हें बताना होगा ये लड़का कौन है। वो अरीब है। मगर मैडम ये गलतफहमी है, हमने कुछ गलत नहीं किया। प्रिंसिपल ने आह भरी, मैं जानती हूँ मगर लोग बातों को बिगाड़ लेते हैं। तुम दोनों को मुहतात रहना होगा। उसी दौरान दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अरीब खड़ा था, आंखों में फैसला। मैडम वीडियो हम दोनों की इजाज़त के बगैर बनाई गई है। मैं जानता हूँ किसने की है और मैं ये भी जानता हूँ कि नेहा उस सब की वजह से डर रही है। अगर कोई सज़ा बनती है तो पहले मुझे दे। प्रिंसिपल चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम दोनों आधे दिन के लिए घर जाओ, परसों आकर अपनी वजाहत जमा करा देना। बाहर निकलते ही नेहा रो पड़ी, ये सब क्यों हो रहा है। अरीब ने उसके आंसू साफ किए, क्योंकि कोई हमें साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नेहा ने सहमे हुए लहजे में पूछा, कौन है वो। अरीब ने जबड़ा सख्त किया, कासिम, वही जो पहले दिन से तुम्हें पसंद करने का दावा करता है। नेहा की सांस रुक गई। अब क्या होगा। अरीब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। अब हम लड़ेंगे साथ रहने के लिए। अगली सुबह नेहा कॉलेज पहुंची तो माहौल बदला हुआ लगा। दोस्तों के दरमियान सरगोशी थी, नज़रें बदल रही थी। उसे अंदाज़ा न था कि आज उसके लिए एक नया मसला खड़े होने वाला है। जैसा ही वो क्लास में दाखिल हुई, मरियम ने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़कर कोने में ले गई। नेहा तुम्हें पता है कॉलेज में क्या फैला है। किसी ने तुम्हारी और अरीब की बारिश वाली वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दी है। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। क्या, कौन बना सकता है। मरियम ने कंधे अचकाए, पता नहीं मगर लोग बातें कर रहे हैं।
اسی لمحے اریب کلاس کے باہر آیا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ نیہا، میں نے ابھی سنا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، میں معلوم کروں گا۔ نیہا گھبراہٹ میں بولی۔ اریب، اگر یہ بات گھر تک پہنچی ابو مجھے کالج سے ہی نکال دیں گے۔ اریب نے گہری سانس لی۔ تم فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں تمہارے لیے کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اسی وقت کالج کے پرنسپل نے دروازے پر آ کر کہا، نیہا تم میرے آفس آؤ ابھی۔ نیہا کے قدم کانپنے لگے۔ اریب آگے بڑھا۔ میڈم اگر، پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا۔ اریب تم پیچھے رہو۔ نیہا آفس میں داخل ہوئی تو پرنسپل میز پر فون رکھتے ہوئے بولے، یہ ویڈیو تمہاری ہے۔ نیہا خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پرنسپل نے نرم لہجے میں کہا، میں غیر ضروری سختی نہیں کرتی، مگر اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا یہ لڑکا کون ہے۔ وہ اریب ہے، مگر میڈم یہ غلط فہمی ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پرنسپل نے آہ بھری، میں جانتی ہوں مگر لوگ باتوں کو بگاڑ لیتے ہیں، تم دونوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا۔ اریب کھڑا تھا، آنکھوں میں فیصلہ۔ میڈم ویڈیو ہم دونوں کی اجازت کے بغیر بنائی گئی ہے، میں جانتا ہوں کس نے کی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نیہا اس سب کی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ اگر کوئی سزا بنتی ہے تو پہلے مجھے دے۔ پرنسپل چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر بولی، تم دونوں آدھے دن کے لیے گھر جاؤ، پرسوں آ کر اپنی وضاحت جمع کرا دینا۔ باہر نکلتے ہی نیہا رو پڑی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اریب نے اس کے آنسو صاف کیے، کیونکہ کوئی ہمیں ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر رہا ہے، لیکن فکر نہ کرو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نیہا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ اریب نے جبڑا سخت کیا، قاسم، وہی جو پہلے دن سے تمہیں پسند کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نیہا کی سانس رک گئی، اب کیا ہوگا؟ اریب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اب ہم لڑیں گے ساتھ رہنے کے لیے۔ اگلی صبح نیہا کالج پہنچی تو ماحول بدلا ہوا لگا، دوستوں کے درمیان سرگوشی تھی، نظریں بدل رہی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ آج اس کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑے ہونے والا ہے۔ جیسا ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، مریم نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ نیہا تمہیں پتہ ہے کالج میں کیا پھیلا ہے؟ کسی نے تمہاری اور اریب کی بارش والی ویڈیو بنا کر گروپ میں ڈال دی ہے۔ نیہا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، کیا؟ کون بنا سکتا ہے؟ مریم نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں مگر لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لمحے اریب کلاس کے باہر آیا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ نیہا، میں نے ابھی سنا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، میں معلوم کروں گا۔ نیہا گھبراہٹ میں بولی۔ اریب، اگر یہ بات گھر تک پہنچی ابو مجھے کالج سے ہی نکال دیں گے۔ اریب نے گہری سانس لی۔ تم فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں تمہارے لیے کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اسی وقت کالج کے پرنسپل نے دروازے پر آ کر کہا، نیہا تم میرے آفس آؤ ابھی۔ نیہا کے قدم کانپنے لگے۔ اریب آگے بڑھا۔ میڈم اگر، پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا۔ اریب تم پیچھے رہو۔ نیہا آفس میں داخل ہوئی تو پرنسپل میز پر فون رکھتے ہوئے بولے، یہ ویڈیو تمہاری ہے۔ نیہا خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پرنسپل نے نرم لہجے میں کہا، میں غیر ضروری سختی نہیں کرتی، مگر اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا یہ لڑکا کون ہے۔ وہ اریب ہے، مگر میڈم یہ غلط فہمی ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پرنسپل نے آہ بھری، میں جانتی ہوں مگر لوگ باتوں کو بگاڑ لیتے ہیں، تم دونوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا۔ اریب کھڑا تھا، آنکھوں میں فیصلہ۔ میڈم ویڈیو ہم دونوں کی اجازت کے بغیر بنائی گئی ہے، میں جانتا ہوں کس نے کی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نیہا اس سب کی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ اگر کوئی سزا بنتی ہے تو پہلے مجھے دے۔ پرنسپل چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر بولی، تم دونوں آدھے دن کے لیے گھر جاؤ، پرسوں آ کر اپنی وضاحت جمع کرا دینا۔ باہر نکلتے ہی نیہا رو پڑی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اریب نے اس کے آنسو صاف کیے، کیونکہ کوئی ہمیں ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر رہا ہے، لیکن فکر نہ کرو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نیہا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ اریب نے جبڑا سخت کیا، قاسم، وہی جو پہلے دن سے تمہیں پسند کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نیہا کی سانس رک گئی، اب کیا ہوگا؟ اریب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اب ہم لڑیں گے ساتھ رہنے کے لیے۔ اگلی صبح نیہا کالج پہنچی تو ماحول بدلا ہوا لگا، دوستوں کے درمیان سرگوشی تھی،
نظریں بدل رہی تھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ آج اس کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑے ہونے والا ہے۔ جیسا ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، مریم نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ نیہا، تمہیں پتہ ہے کالج میں کیا پھیلا ہے؟ کس نے تمہاری اور اریب کی بارش والی ویڈیو بنا کر گروپ میں ڈال دی ہے؟ نیہا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ کیا؟ کون بنا سکتا ہے؟ مریم نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، مگر لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لمحے اریب کلاس کے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ نیہا، میں نے ابھی سنا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، میں معلوم کروں گا۔ نیہا گھبراہٹ میں بولی۔ اریب، اگر یہ بات گھر تک پہنچی ابو مجھے کالج سے ہی نکال دیں گے۔ اریب نے گہری سانس لی۔ تم فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں تمہارے لیے کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اسی وقت کالج کے پرنسپل نے دروازے پر آ کر کہا، نیہا تم میرے آفس آؤ ابھی۔ نیہا کے قدم کانپنے لگے۔ اریب آگے بڑھا۔ میڈم اگر، پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا۔ اریب تم پیچھے رہو۔ نیہا آفس میں داخل ہوئی تو پرنسپل میز پر فون رکھتے ہوئے بولے، یہ ویڈیو تمہاری ہے۔ نیہا خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پرنسپل نے نرم لہجے میں کہا، میں غیر ضروری سختی نہیں کرتی، مگر اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا یہ لڑکا کون ہے۔ وہ اریب ہے، مگر میڈم یہ غلط فہمی ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پرنسپل نے آہ بھری، میں جانتی ہوں، مگر لوگ باتوں کو بگاڑ لیتے ہیں، تم دونوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا۔ اریب کھڑا تھا، آنکھوں میں فیصلہ۔ میڈم ویڈیو ہم دونوں کی اجازت کے بغیر بنائی گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کس نے کی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نیہا اس سب کی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ اگر کوئی سزا بنتی ہے تو پہلے مجھے دے۔ پرنسپل چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر بولی، تم دونوں آدھے دن کے لیے گھر جاؤ، پرسوں آ کر اپنی وضاحت جمع کرا دینا۔ باہر نکلتے ہی نیہا رو پڑی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اریب نے اس کے آنسو صاف کیے، کیونکہ کوئی ہمیں ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر رہا ہے۔ لیکن فکر نہ کرو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نیہا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ اریب نے جبڑا سخت کیا، قاسم، وہی جو پہلے دن سے تمہیں پسند کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نیہا کی سانس رک گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اریب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اب ہم لڑیں گے ساتھ رہنے کے لیے۔ اگلی صبح نیہا کالج پہنچی تو ماحول بدلا ہوا لگا۔ دوستوں کے درمیان سرگوشی تھی، نظریں بدل رہی تھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ آج اس کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑے ہونے والا ہے۔ جیسا ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، مریم نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ نیہا تمہیں پتہ ہے کالج میں کیا پھیلا ہے؟ کس نے تمہاری اور اریب کی بارش والی ویڈیو بنا کر گروپ میں ڈال دی ہے؟ نیہا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ کیا؟ کون بنا سکتا ہے؟ مریم نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، مگر لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لمحے اریب کلاس کے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ نیہا، میں نے ابھی سنا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، میں معلوم کروں گا۔ نیہا گھبراہٹ میں بولی۔ اریب، اگر یہ بات گھر تک پہنچی ابو مجھے کالج سے ہی نکال دیں گے۔ اریب نے گہری سانس لی۔ تم فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں تمہارے لیے کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اسی وقت کالج کے پرنسپل نے دروازے پر آ کر کہا، نیہا تم میرے آفس آؤ ابھی۔ نیہا کے قدم کانپنے لگے۔ اریب آگے بڑھا۔ میڈم اگر، پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا۔ اریب تم پیچھے رہو۔ نیہا آفس میں داخل ہوئی تو پرنسپل میز پر فون رکھتے ہوئے بولے، یہ ویڈیو تمہاری ہے۔ نیہا خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو